मेघमाळारे शीघ्र आगमन करने जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनिबार अपूर्व सुजोग पाउछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य द्वारा से आम मान सहित कथबार्ता होचंती। से स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ताहा सहित आपण समस्त को धन्यवाद दिए कारण आपण माने नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक को देखुंत केवल देखुंत ताहा नुहे लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आपण मैंने आम अत्यधिक परिमाण उत्साहित करुँच। प्रभु आप समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करूँ। आसतु आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंगटी यही प्रकार अटे, मु उपवास करिपारुना कौन करी, उपवास करिपारुना मु कौन करी। प्रिय माने बहुत सुंदर प्रश्न। मु उपवास करिपारुना, मु उपवास करने को इच्छा करुच्ची मात्र मु उपवास करिपारुना मु कौन करी। आज यही प्रकार प्रश्न अनेक ख्रिस्टियन विश्वासी मानक रही। अनेक जन उपवास करने चाहूना कारण उपवासर आशीर्वाद, उपवासर शक्ति, उपवासर सामर्थ्य को से माने बुझी नहांती। से माने उपवास करने आग्रह मध्य प्रकाश करिपारुना। मात्र आउ के जन अछंती जे माने उपवास करने चाहूचंती मात्र से माने उपवास करिपारुना। आमे से विषय रे अल्प समय धरी आमे कथबार्ता हेबा। आमे बाइबल रे देखा जाए प्रथम कोरिन्थियो यार 6 अध्याय 13 पद रे खाद्य उदर निमंते पुणी उदर खाद्य निमंते। खाइबाटा जो खाद्य रही ताहा आमानकर पेट निमंते आ पेट मध्य खाद्य निमंते रही। आमको शरीर को खाइबाटा दरकार अछि। आमे खाइबा पई आमे बंचुना हो बा खाइबा पई बंचुना मात्र बंचिबा पई आमे खाउछु। आमको खाद्य दरकार। यही उदर को खाद्य निहाती दरकार अछि। जिते बेले आमे देखुछु गोटे पद जदि आमे पढ़िबा फिलिपियो पुस्तक यार 3 अध्याय 18 पद। कारण एपरि अनेक अछंती जो मान आचरण विषय में तुम मान थर को थर कही अछि आ वर्तमान मध्य कांदी कांदी कहूअछि। से माने ख्रीष्टन क्रूसर शत्रु, से मानकर परिणाम विनाश, उदर से मानकर देवता। कहीं लोक माने उपवास करिपारुना तार मुख्य कारण है जे से मानकर देवता, से मानकर प्रभु, से मानकर गॉड पेट अटे, उदर अटे। से माने पेट पाई बंचंती। जो माने पेट पाई बंचंती से माने केबे हेले मध्य उपवास करि परिबे नाही। बाइबल आमान को पेट पाई बंचिबा पाई कहि नाही। बाइबल आमान को कहे प्रभुंक पाई बंचिबा पाई, यीशुंक पाई बंचिबा पाई। आ जो माने यीशुंक पाई बंचिबा पाई इच्छा करंती से माने उपवास करि परिबे। लंबा लंबा उपवास न करि पारले मध्य छोटिया छोटिया उपवास से मान करि परिबे। प्रिय माने आपण माने उपवास करंतु। एहा हमर कोनोसी प्रकार बाध्य बाधकता नुहे। कारण बाइबल मध्य आम उपवास करने बाध्य करूना। मात्र जो भाई भौणी मैंने अच्छी आ जो ख्रीष्ट विश्वासी मैंने अच्छी जो मैंने उपवास करने चाहूँगी मात्र उपवास करिपारुना आमे कि प्रकार आमे करिबु, आमको साहाय्य कर, आमको मार्ग देखाओ। प्रिय माने जो समय जाए आपण पेट पाई बंचुचंती, ए पेट आपणकर प्रभु हेची आपणको केबे हेले मध्य उपवास करिबा पाई देबो नाही। सबु समय रे से खाइबाटा मागिबो, खाइबाटा मागिबो, खाइबाटा मागिबो। मात्र जो समय रे आपण प्रभुंक पाई बंचिबा पाई इच्छा प्रकाश करिवे जे आजि ठारू मु मोर पेट पाई बंचिबी नाही, प्रभुंक पाई बंचिबी, प्रभुंक पाई जीवन यापन करिबी, तांकर कथा को मानिबी। सेही समय रे कोनोसी शक्ति आपणको उपवास करिबा पाई से अटकेई परिबो नाही। आपण जेते परिमाण रे खाद्य प्रेमी हेले मध्य आपणको उपवास करिबा पाई कोनोसी विषय अटकेई परिबो नाही। जेते बेले आपण कहिबे जे प्रभु उदर मोर देवता नुहे, उदर मोर प्रभु नहीं, पेट मोर प्रभु नहीं, खाद्य मोर प्रभु नहीं, मोहर प्रभु तुमे अट। जेते बेले आपण एही प्रार्थना करिवे जो प्रभु को आम विश्वास करुछु, जो यीशु ख्रीष्ट को से 40 दिन 40 रात्रि से उपवास करथिले। आमे सही प्रकार प्रभु को आम विश्वास करुछु, तांको पछरे आमे चालुछु। आ आमे गोटे दिन उपवास आमे काहे करि पारुना।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ସମୟରେ ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପୁତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଉପବାସ ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଗୀତ ରଚକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉପବାସ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଫିଟେଇବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ, କାରଣ ଉପବାସ ଏହା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେ ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କରେ, ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଉପବାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, 35 ଗୀତର 13 ପଦ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ ଚୋଟ ମୋହର ପରିଧୟ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା, ଉପବାସ କରି ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ କ୍ଲେଶ ଦେଲି। ଉପବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରାଣ, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟ। ତୁମେ ଉପବାସ କରିଥିଲ, ମୋତେ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ନିହାତି ଆପଣ ଯେତେ ଖାଦ୍ୟପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦେବେ। ଉପବାସ କରିବାଟା ଯେ କେବଳ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ତାହା ନୁହେଁ, ତାହା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଖାଇବାଟା ଛାଡ଼ିଦେବାଟା ହିଁ ଉପବାସ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଖାଇବାଟା ତ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ତ ଅଲଗା ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବ, ବେକ ଯାଏ ସେ ଖାଉଥିବ, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ? ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ କେଉଁଠି ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ? ଖାଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ମଜା ମଜଲିସ୍ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିହାତି ଆପଣ ବି ଉପବାସ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଉପବାସ ମାନେ ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାଟା ନୁହେଁ। କାରଣ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ ନାହିଁ। ଉପବାସ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ବାସ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବାସ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଦେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ, ଆମେ ମସ୍ତି ଖାଇଥିବୁ, ଆମେ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାଇ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ବାଇବଲ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ସମୟ ବିତେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପବାସ ନେଉଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ବାସ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଉପବାସ ନେଇପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଟ। ଦିନ ଥିଲା ଉଦର ମୋର ପ୍ରଭୁ ଥିଲା, ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାଟା ପସନ୍ଦ କରେ। କାରଣ ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରିବେ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଉପବାସ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ମନସ୍ଥ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଫର୍ ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ, ଟିକେ ଖାଅ, ଟିକେ ଖାଅ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅଫର୍ ଦେବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଫର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେ ଆପଣ ଉପବାସ ନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଜଗତ ଚାହେଁ, ଶରୀର ଚାହେଁ, ଶୈତାନ ବି ଚାହେଁ। ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଉପବାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନିହାତି ଆପଣ ବି ଉପବାସ କରିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଆପଣ ଉପବାସ କରିବେ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମଜବୁତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛ। ଆମେ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ତୁମେ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମେ ଦେଉଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ଉପବାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଉପବାସ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ବଳ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଶରୀରର ଅଭିଳାଷରୁ, ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଆଉ ସେମାନେ ଉପବାସର ସହିତ ଏହି ଶେଷ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁମ ସହିତ ଲାଗି ରହିପାରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ସବୁ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଶୁଣୁଛ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛ। ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ, ମହିମା ହେଉ। ରାଜା, ଉପବାସର ସହିତ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ
आत्मिक जीवन रे वृद्धि सहित होगापाई साहाय्य कर प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमेन 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 समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह कले आसंता अध्याय रे और नवा प्रसंग रे परस्पर से साक्षात करिबा रहिबा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।